soit j'ai une fonction linéaire telle que g de moins 1 égale 3. Première question, déterminer le coefficient de g. Deuxième question, montrer que le point A a pour coordonnée 1 sur 3 moins 1 appartient à la courbe de la fonction g. Troisième question, construire la courbe de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. لتكون ج دالة خطية بحيث ج لناقص 1 تساوي 3. حدد معامل الدالة ج. السؤال الثاني، بين أن النقطة A ذات الإحداثيات 1 على 3 ناقص 1 تنتمي إلى منحنى الدالة ج. السؤال الثالث، أنشئ منحنى الدالة ج في معلم متعامد ممنظم OIJ. Commençons par la première question, déterminer le coefficient de la fonction g. On sait bien que g est une fonction linéaire. كنعرفوا بأن g دالة خطية. Toute fonction linéaire s'écrit sous forme, par exemple, là on a g, on va écrire g de x. Toute fonction linéaire s'écrit sous forme g de x égale ax. A est bien le coefficient de la fonction g. G, une fonction linéaire, alors g de x égale ax. Alors, A, le coefficient A égale à combien? Égale g de x sur x. On a déjà g de moins 1 égale à 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer g de x par g de moins 1. غادي نرمبلاسيو g de x بجي ديال ناقص 1. شنو درنا؟ راه بحال رومبلاسينا x اللي كاين بين الأقواس بناقص 1. إذا حتى في المقام غنحيدو x ونديروه بلاصتو ناقص 1. Alors, c'est g de moins 1 sur moins 1. G de moins 1 égale à 3. Alors, 3 sur moins 1. 3 على 1 هي 3 وعندنا ناقص نطلعوها إذا كتساوي ناقص 3. Alors, le coefficient de la fonction linéaire g est bien moins 3. إذا الدالة تكتب على الشكل g de x égale à combien? On va remplacer a par moins 3, alors égale moins 3x. هذه هي الطريقة الأولى لتحديد معامل الدالة g. نوريكم طريقة أخرى. On a g de x égale ax parce que g est une fonction linéaire. أجيو حنا نحسبو g de moins 1. g de moins 1 ولكن نحسبوها هنايا. شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو x بموان 1. إذا ax c'est bien a fois x. Alors a fois moins 1. A fois moins 1 égale à moins A. On sait déjà que g de moins 1, ça veut dire l'image de moins 1 par la fonction g est 3. g de moins 1 égale à 3. Alors 3, غادي نحيدو g de moins 1 نديرو في بلاصتها 3. إذا 3 égale moins A. Moins A égale à 3. إذا خصنا نضربو طرفي المتساوية في العدد السالب ناقص 1. Alors A égale نضربو الطرف الأيسر في ناقص 1. 3 في ناقص 1 كتعطينا ناقص 3. وناقص A في ناقص 1 هي A. إذا le coefficient de la fonction g est moins 3. إذا الدالة تكتب على الشكل الصيغة ديال الدالة. إذا g de x الصيغة ديال الدالة g هي g de x هي ناقص 3x. Alors g de x égale moins 3x. Deuxième question, montrer que le point A a pour coordonnée 1 sur 3 moins 1 appartient à la courbe de la fonction g. باش نبينوا واحد النقطة معينة كتنتمي لمنحنى دالة معينة يكفي أننا نبينوا الصورة ديال هذا العدد مثلا ديال هذا الأفصول. يعني حنا خدامين في الدالة جي. إذا خصنا نبينوا بأن جي ديال 1 sur 3 يعني الصورة ديال العدد 1 على 3 بالدالة جي كيساوي لينا ناقص 1. لأن هذا هو الأفصول، هذا إكس وهذا أ جي دو إكس ناقص 1. إذا خصنا نبينوا بأن جي دو 1 sur 3 إيكال à moins 1. القاعدة كتقول M a pour coordonnée x, y appartient à C de F. يعني واحد المنحنى ديال واحد الدالة F، يعني واحد النقطة M ذات الإحداثيات x, y كتنتمي لمنحنى واحد الدالة F، كتعني بأن F ل x يعني الصورة ديال الأفصول بهذيك الدالة F
كيساوي y. إذا خصنا نحسبوا g de 1 sur 3 ونلقاو ناقص 1. On a g يعني الصورة on a déjà g de x. g de x شحال كتساوي؟ لقينا في السؤال الأول moins 3x. دابا on va calculer l'image de 1 sur 3. Alors g de 1 sur 3 égale à combien? On va remplacer x par 1 sur 3. Alors moins 3 fois 1 sur 3. Qui est égal à combien? Moins 3 fois 1 sur 3. On va simplifier par 3. Il nous reste combien? Moins 1. Voilà, on a bien trouvé l'ordonnée moins 1. Idem, g de 1 sur 3 égale moins 1. Donc, le point A pour coordonnée 1 sur 3 moins 1 appartient à la courbe de la fonction g. C'est de la courbe g, c'est de g. هذا هو الاستنتاج. Troisième question, construire la courbe de la fonction g dans un repère orthonormé O et J. أنشئ منحنى الدالة g في معلم متعامل منضم. كما تلاحظون عندنا المعلم المتعامل منضم محور l'axe des x, l'axe des abscisses, l'axe des y, l'axe des ordonnées. On a O, c'est l'origine du repère أصل المعلم. OI égale OJ. Pour construire la courbe d'une fonction linéaire, on a besoin d'un seul point. Pourquoi? Parce que déjà une fonction linéaire passe par l'origine du repère. أي دالة خطية يعني المنحنى ديال الدالة الخطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا النقطة الأولى هي O ذات الإحداثيات 0,0. النقطة الثانية déjà on a g de moins 1 égale à 3. Cela veut dire que le point de coordonnées moins 1 هذا x وهذا اللي كاين هنا y. هذا هو الأرطوب. هنا هذا هو الأفصول وهذا الأرطوب. الصورة ديال ناقص 1 بالدالة g هو 3. L'image de moins 1 par la fonction g est bien 3. Cela veut dire qu'il existe un point de coordonnées moins 1, 3 appartenant à la courbe ديال la fonction g. g de moins 1 égale 3. La courbe de la fonction g passe par l'origine du repère O à pour coordonnées 0, 0. Pourquoi? La fonction g est une fonction linéaire. La courbe de la fonction g passe par le point de coordonnées moins 1, 3. إذا شنو خصنا نديرو؟ لنحدد النقطة ذات الإحداثيات ناقص 1 3. Déterminons graphiquement le point de coordonnées moins 1, 3. إذا moins 1 sur l'axe des abscisses. إذا نقلبوا على القيمة moins 1 هي هذه. 3 c'est bien l'ordonnée. إذا 3 sur l'axe des ordonnées, ça veut dire l'axe des y. Voilà 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit tracer une droite passant par l'abscisse moins 1 parallèle à l'axe des ordonnées. Ça veut dire غنرسموا واحد المستقيم يمر من الأفصول ناقص 1 يوازي محور الأراتب. Ça veut dire l'axe des y. وعاود ثاني نمشيو للأردوني 3. Traçons une droite passant par l'ordonnée 3 parallèle à l'axe des abscisses. يعني نرسموا واحد المستقيم يمر من الأرطوب 3 يوازي محور الأفاصي يعني l'axe des x. النقطة ديال التقاطع ديال المستقيمين اللي رسمناه هي هذيك النقطة ذات الإحداثيات moins 1, 3. إذا المستقيم سيمر. Alors la courbe de la fonction g va passer par l'origine du repère, ça veut dire le point O, وهذا le point de coordonnées moins 1, 3. إذا نرسم المستقيم الذي يمر من النقطة O والنقطة الثانية ذات الإحداثيات ناقص 1 3 ونكتبهم فوق المستقيم C de G زعما la courbe de la fonction G. سالي التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.